I veliki pozdrav svima i dobrodošli u novi video. Danas radimo reakciju na zvuk Saturna. Video traje 1 minut i 14 sekundi, ali je objavljen pre 15 godina. Znači, pre 15 godina je objavljen na YouTube, tako da krećemo. Prikazuju se stavke od 1 do 7 od 25. Eto, znači, šta mogu da kažem, sve je isto, ali jedini problem je u frekvenciji zvuka. Deluje, brate, ono, kao kad smo radili prvi put reakciju na zvuk Saturna, bukvalno kao originalni video, tako da, eto. To je to što se tiče ovog klipa, nadam se da ste uživali, mi se vidimo u sljedećem klipu, do tada veliki pozdrav.